everyone. So here is the requested video for Selena Gomez. This is for Meriem. Meriem, welcome to the channel. I also have a follow-up request on Justin, Haley, and Selena Gomez from Koko. And Natalie also wants to have a follow-up on Justin and Haley about them being married for 2 years and will they last another year. Natalie, based on your, from my reading, from what I remember, I did say they will separate. So, will they be married another year? Yes, they will. But I do see a separation because there is a lot of conflict in their situation of getting to know themselves individually. So, that's the quick answer for that, Natalia. I can tell you straight up the back that, yes, Justin and Haley will still be married for another year, but there will be a separation, and then decisions will be made whether they stay together or not. I don't see divorce quite yet, okay? And let's just put it that way. I don't see divorce happening yet. All right, so Koko and Koko will do yours right after this, and Meriem, let's find out. You wanted to know about her future love life and her career. Okay, so let me tell you what I get as far as notology for her. And I do want to say, while I was shuffling the cards for her, this is the card that came out. Hola a todos, esto es un pedido sobre la vida de Selena Gomez. Quieren saber de la vida amorosa y la vida, su futuro económico, su carrera. También tengo un pedido que querían ver qué es lo que iba a pasar con Justin Bieber, Selena y Justin y su esposa Haley y Selena, porque hay rumores de todo eso. Uno me preguntó si Justin Bieber y Haley iban a seguir casados. Mi respuesta de base a mi video de lo que yo vi era de que sí, por lo menos un año más iba a haber una separación, pero no miraba divorcio todavía. Los dos están tratando de ajustarse uno al otro, so todo depende qué es lo que pasa de eso. También mientras que yo estaba mezclando las cartas preparando para esto para Selena, salió esta carta que es su futuro económico. Now, back to what Selena's numbers notology. This is not numerology, so let's get that before people go criticizing the video, okay? Vamos a ver qué es lo que quiere decir con notología sobre Selena, y vuelvo y repito, esto no es numerología, es otra manera, otra forma, antes que la gente vaya criticando, okay? No se comparen uno con el otro. So for her original soul print, it comes out as a 28101, which means Selena is always going to have problems with relationships because she has a very strong personality, very individual person thinking. And again, each energy has positive and negative. Cada energía tiene positiva y negativa. Aquí lo que me dice es que ella tiene una combinación de 2, 8, 10, 1. ¿Ok? Entonces, siempre va a tener problemas con relaciones, pero también va a tener, porque ella es una persona muy individual, una persona con un carácter un poquito difícil. ¿Ok? Lo que se mira en el público es muy diferente de lo que uno mira realmente en persona. Okay, what you see in public is very different than what the person may be. Every person in the spotlight is given a personality. Okay, that's what attracts them. Cada persona que está entre la vida artística tienen un papel de actuar, una personalidad que les dicen cómo ellos tienen que portar. So, lo que van viendo en las imágenes públicas es muy diferente de lo que es la persona real, en vida real. Por eso es que salen estos escándalos después que la persona ya no es famosa. This is why you deal with a lot of the scandals of the people that come out saying what they truly are like after they're no longer in the media spotlight. All right. So, financially, she was meant to be well off financially. She's got the 8 in there, okay? Económicamente, ella estaba destinada de estar bien económicamente porque sale el número 8, que es de todo de economía. But 2, she was always going to have struggle with relationships because if they try to force her to be something she's not or doesn't want to, she's not going to handle that. And then she can be in the negative extreme where she can be too clingy, okay? I can't do anything alone. Okay, and that's the bad parts because we have positive and negative. So it really depends where she is. Ella es una persona que tiene que estar
ah, cuando está en pareja, tiene problemas o con familiares o con amistades, tiene problemas por su personalidad, que nadie le puede mandar. Ella quiere ser individualmente y lo que ella le da la gana. Pero en la energía negativa a veces es muy, no puedo estar sola, tengo que estar con alguien, no quiere ser nada sola. ¿Me entiendes? Demasiado apegada a una persona que puede volver loca, y a veces eso es lo que pasa. I don't know, again, I don't really know much about her, of her artistic life. I'm sorry, I'm just really not into following all these artists. Yo no te puedo decir todo detalle porque yo no sigo tanta la vida artística de la gente, unless es Antonio Banderas, a menos que es Antonio Banderas, que voy siguiendo. But in general, I don't know about as much about her life, so I'm just telling you what this, what is her destiny chart here and what the cards are going to say. So solo quiero aclarar de que yo solo estoy diciendo que lo que sale en su destino ya escrito por su nombre y su fecha de nacimiento, y lo que dicen las cartas. Now, last year she was in a 3-2-5, which means, Lord have mercy, no one could deal with her. Okay? El año pasado, 2019, ella estaba de un carácter, estaba en combinación de 3-2-5, que eso quiere decir que estaba de mal genio, mal carácter, no mucha gente la aguantaba. Okay? 3, her creativity, which means she was really doing a lot of creative stuff. 3, el número de creatividad, que quiere decir que estaba creando muchas cosas, cosas nuevas, todo en cosas artísticas, todo estaba sacando muchas cosas nuevas. In her artistic life, she was coming out with a lot of things. 2, number with relationships again, problems with people. 2, número de pareja, problemas con la gente. 5, either she got along with everyone, very expressive, or she was sending everyone to hell. 5, o se llevaba muy bien con la gente o estaba mandando a todo el mundo por el carajo. Pero más seguro, ella estaba de un genio que no se aguantaba ella misma. I'm going to say that she was more of a temper that she could not really deal with. So I can't tell you, probably that's the reason why, some of the relationships. But this year, though, so she's born in July 22nd. So between March and May, she goes through a transition. So you'll notice a little bit of craziness in her life between those months. Ella nació julio 22, que quiere decir entre marzo y mayo ella pasa por una transición un poco complicado. So hay muchas cosas que cambian para ella durante esos meses, okay? So no, she's not going crazy. It's those months of transition of energy. And when we do that, we're part of the old year going into the new year. No de que estaba loca, sino que está pasando una transición, porque nosotros pasamos una transición de energía del año pasado y entrando el año nuevo. So this year she's in a 33. And it's funny how I got a confirmation on this. Este año estaba en a 33, que es un número espiritual, que está buscando crecer espiritualmente. This year she was looking to grow spiritually. Okay? And it's funny because I'm reading, you can find it on Wikipedia, and I'm not just saying this because I can show you the numbers right here, okay? Yo no estoy hablando solamente porque encontré algo interesante. I needed to find her date of birth and her full name. Yo necesitaba buscar su fecha de nacimiento y todo nuevo, so no es que me lo estoy inventando, sino que para sacar las fechas y el código, pero encontré una confirmación. Because again, I don't know her. I really don't follow her that much, okay? Como vuelvo y repito, yo realmente no la sigo, so no conozco nada. But it tells me that, where did it go? Religious belief. It says, as of 2020, she attends a different congregation in California and has stated that she does not consider herself religious, but is more concerned with her faith and connection to God. Okay, aquí me dice en el artículo de Wikipedia, porque estaba confirmando su fecha, me dice que en 2020 ella anunció de que ella va a una iglesia diferente en California, pero que no se considera religiosa, sino que está más preocupada con su fe y su conexión con Dios. So 33 is a very high spiritual number. La 33 es un número bien alto espiritual. ¿Qué quiere decir? Que ella está buscando elevarse espiritualmente, pero no. Vamos a regresar a lo mismo, lo uno, que no la manden y le digan cómo tiene que hacerlo. So we're going back to, she's looking to elevate herself spiritually, but we're going back to her original soul print of a 1 of don't tell me how to do it and how to achieve it. So she's rebelling there spiritually because she's looking for her own enlightenment. She's looking for her own spiritual growth. So ella está buscando su crecimiento espiritual y está buscando su propia luz. Okay, so eso de que las reglas de la Iglesia Católica, voy porque tengo mi conexión con Dios, pero
a mí no van a decir cómo creer y mi fe, y van a mandar mi fe. So you're not going to rule my faith, and you're not going to tell me how to do it. Okay, I'm the same way. I was technically raised Catholic somehow. My father was atheist for some time. Yo soy igual, yo básicamente me criaron un poquito católica, porque también mi papá no quería saber nada de la iglesia por mucho tiempo, pero yo voy a la iglesia y es entre Dios y yo y nadie tiene que mandarse. Si voy a la iglesia, voy sola. If I go to church, I go by myself. Okay, no one's going to tell me what is right and what is wrong, because there's just too much going on there. So next year, she's going to be in a 3-4-7. Okay, próximo año va a estar en un 3-4-7. What does that mean? She's going to continue on her creative path. She's got 3, so she's going to continue to do stuff creatively. Okay, so hay tantos 3 que ella tiene en este momento. So, ¿qué es lo que quiere decir? Va a seguir en su vida artística, creando y creando. Okay, eso sí te lo puedo decir. Oh boy. Okay. But she's also got a discipline number coming up and an addiction number. So we need to be careful with that she needs to be careful with that next year. A lot of lessons for her to be learned. She's also in a learning number. Ella tiene que tener mucho cuidado con adicciones. Va a necesitar mucha disciplina el año que viene, en el 2021, porque va a aprender muchas lecciones grandes. Okay? Muchas lecciones que le tienen que aprender. Okay, she's got 4 is a number of addiction and discipline. So she's going to be pushed to do certain things, but again, in the creative way. So it could be that, we stress ourselves, we try to achieve too much, and we fall into wrong things. I'm not trying to say that she is, but she's going to either be, everything has to be in order, everything has to be a certain way, o ella va a estar que todo tiene que estar en orden, o todo tiene que ser de cierta forma, o la vida la va a enseñar la disciplina, or life is going to teach her discipline. All right, so it's going to be, she's going to continue to be artistic and creating from what I can see just based on her life chart. So that's a good thing. Ella va a seguir creando en su vida artística, so eso es una cosa buena, pero la vida la va a enseñar muchas lecciones el año que viene. She's going to learn a lot of lessons the year that is coming up. So that's what I can tell you as far as her soul map. Eso es lo que te puedo decir de su mapa, de su alma, de lo que ha venido destinado, lo que está aquí. This is like what she's destined, okay? So some of the answers I would say is her relationships are always going to be a little challenge. Es como que sus relaciones siempre van a estar un poco difíciles. Now, in response to the question about Justin and Haley, was it? Justin and his wife. En respuesta de la pregunta de Justin Bieber y la esposa about y Selena, whatever. Is she Shalene or she's Selena? Sorry. She sees their happiness. Ella, en la pregunta de Justin, de su ex y con su esposa nueva, ella ve su felicidad. Vio cómo las cosas en el momento ha cambiado. And yeah, it bothers her some. Y sí, le molesta un poco. Okay, sí le molesta. Because there was an issue of betrayal here. Sí fue una situación entre Justin y Selena Gomez sobre una traición aquí. Okay. Definitivamente hubo un gran problema. Cuando se rompieron, no rompieron nada bien. When they broke up, it was not